مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مدرسة وير. لأن مدرسة وير في هذه المجموعة سنتعلم التكلم باللغة الفرنسية. الدرس الرابع. إذن ماذا أفعل كل يوم؟ إذن لازلنا في ماذا أفعل كل يوم. تكلمنا عما نفعله في الصباح وأيضا ما نفعله طيلة اليوم بخصوص العمل. الآن سنعلم المتمدرسين ليتكلموا عن أنفسهم. إذن لا تستهينوا بهذه الدروس، فهي مهمة جدا بالنسبة لكم لكي تستطيعوا التكلم بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. Quand je suis pressé, je vais à l'école en bus. Je vais à l'école en bus. إذن quand je suis pressé, je vais à l'école en bus. عندما أكون في عجلة من أمري أو على عجلة من أمري. Je suis pressé أي مستعجل. Je suis pressé. Je vais à l'école en bus. أذهب إلى المدرسة بالحافلة. إذن quand je suis pressé جملة لوحدها. quand عندما je suis pressé أكون مستعجلا. quand je suis pressé. quand je suis pressé. Je vais à l'école en bus. je vais à l'école en bus. أذهب إلى المدرسة بالحافلة. je vais à l'école en bus. Je n'aime pas arriver en retard. أي أنا لا أحب. j'aime أحب. je n'aime pas لا أحب. إذن je n'aime pas أنا لا أحب. arriver أن أصل متأخرا en retard. en retard. en retard. Je n'aime pas arriver en retard. Je n'aime pas arriver en retard. إذن هنا يمكن أن نقول متأخرة أو متأخر. إذن je n'aime pas arriver en retard يمكن أن نقول أنا لا أحب أن أصل متأخر بالنسبة لي، وبالنسبة لك يجب أن تقولي، أو بالنسبة للمؤنث يجب أن تقولي أنا لا أحب أن أصل متأخرة. Je n'aime pas arriver en retard. Je commence les cours à 8 heures. 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 أبدأ الدراسة أو نبدأ الدروس أو أبدأ الدروس في الساعة 8. إذن je commence. je commence. أبدأ. je commence les cours الدروس أو الدراسة à 8 heures. à 8 heures. à 8 heures. à 8 heures. 8 أي 8. heure الساعة. إذن الساعة 8. إذن je commence les cours à 8 heures. je commence les cours à 8 heures. حاولوا أن تعيدوا مرات ومرات الجمل وأيضا الدروس، وحاولوا أن لا تتجاوزوا هذه الدروس، فقط قفوا عند هذه الدروس وحاولوا أن تعيدوها مرات ومرات لكي تترسخ في ذهنكم. إذن je commence les cours à 8 heures. d'habitude لاحظوا أنني نستعمل d'habitude دائما عندما نحكي عن شيء نقوم به يوميا، نستعمل كالعادة d'habitude. j'arrive en classe à 8 heures. D'habitude, j'arrive en classe à 8 heures. -5. عادة ما أصل إلى الفصل في الساعة 8 إلا 5. أي 8 ناقص 5 دقائق. إذن d'habitude j'arrive en classe. d'habitude j'arrive en classe. عادة ما أصل
أو عادة أصل d'habitude j'arrive d'habitude j'arrive en classe إلى الفصل أو القسم à 8 heures على الساعة 8 moins 5 d'habitude j'arrive en classe à 8 heures moins 5 d'habitude j'arrive en classe à 8 heures moins 5 عادة ما أصل إلى الفصل في الساعة 8 إلا 5 دقائق إلا 5 دقائق moins 5 إذن d'habitude j'arrive en classe à 8 heures إذن 8 heures 7 heures 7 moins إذن ناقص 5 دقائق إذن 8 ناقص 5 دقائق أو 8 إلا 5 دقائق إذن d'habitude j'arrive en classe à 8 heures moins 5 d'habitude j'arrive en classe à 8 heures moins 5 à l'école j'écoute avec attention à l'école عندما أصل المدرسة إذن à l'école في المدرسة j'écoute أستمع avec attention بانتباه إذن في المدرسة à l'école à l'école j'écoute أستمع j'écoute avec avec تعني مع وتعني بي à l'école j'écoute avec attention في المدرسة أستمع بانتباه attention إذن attention انتباه نقول attention احذر أو انتبه إذن avec attention بانتباه à l'école j'écoute avec attention à l'école j'écoute avec attention je prends des notes je participe aux leçons je prends أي أخذ ملاحظات أو أدون ملاحظات أي الملاحظات إذن des notes أي الملاحظات des notes je prends des notes أدون الملاحظات إذن je prends des notes je participe أشارك إذن وأشارك je participe aux leçons في الدروس je prends des notes أدون الملاحظات ولكن et je prends des notes وأدون الملاحظات je participe aux leçons وأشارك في الدروس إذن يعني أجيب عن جميع الأسئلة إذن je prends des notes je participe aux leçons je prends des notes je participe aux leçons je prends des notes أدون الملاحظات je participe aux leçons أشارك في الدروس à midi et demi quand je rentre chez moi à midi et demi quand je rentre chez moi في 12:30 midi الظهيرة à midi أي في الظهيرة إذن 12:30 et demi والنصف et demi لا نقول et demi quand عندما je rentre أعود à la maison أو chez moi تعني للمنزل أو عندي لا نقول في اللغة العربية عندما أعود عندي بل نقول عندما أعود للمنزل إذن à midi et demi quand je rentre chez moi à midi et demi quand je rentre chez moi je trouve mon petit frère m'attend devant la maison je trouve أجد mon petit frère أي أخي الصغير m'attend ينتظرني devant أمام la maison المنزل
إذن je trouve mon petit frère m'attend devant la maison. Je trouve mon petit frère. أجد أخي الصغير. Je trouve mon petit frère. أجد أخي الصغير. m'attend ينتظرني. m'attend ينتظرني devant أمام devant la maison المنزل. إذن في هذا الدرس حاولت أن أقدم لكم مجموعة من الأفعال. إذن je suis pressé. Je suis pressé. أنا على عجلة أو أنا مستعجل. je vais أذهب. je vais أذهب. إذن ستحاول كتابة هذه الأفعال وتقول ترجمتها شفويا. je suis pressé. je vais أذهب. j'aime أحب. j'aime. je n'aime pas لا أحب. إذن j'aime je n'aime pas. j'aime je n'aime pas. je commence أبدأ. je commence. je commence. je commence أبدأ. je commence أبدأ. j'arrive أصل. j'arrive. j'arrive أصل. j'arrive en classe. أصل إلى الفصل. j'arrive. j'arrive. j'écoute أستمع. j'écoute. j'écoute أستمع. j'écoute. j'écoute. je prends أدون. je prends. je prends. je participe أشارك. je prends أدون. je participe أشارك. je prends أدون. أو أخذ. je prends أخذ. je prends أتناول يعني لها عدة تعاريف أو عدة ترجمات ولكن je prends des notes حسب ما نقول. je prends le petit déjeuner أخذ الإفطار أو أتناول الإفطار. je prends des notes أخذ الملاحظات أو أدون الملاحظات. إذن je prends je participe أشارك. je rentre. je rentre أعود أو أدخل. je rentre أدخل مرة ثانية. chez moi إلى منزلي. chez moi. je rentre chez moi أدخل إلى المكان الذي أقيم فيه. إذن je rentre chez moi. je rentre. je trouve أجد. je trouve أجد. je trouve mon petit frère m'attend. je trouve mon petit frère m'attend. إذن حاولوا أن تكتبوا هذه الأفعال وحاولوا أن تقوموا بترجمتها شفوي وأيضا حاولوا أن تقولوا أو تنطقوا ما أقوله أو ما كتبته بالطريقة التي أنطق بها إن شاء الله. وشكرا لكم.